صلاة من الله وألف سلام على المصطفى أحمد شريف المقام. صلاة من الله وألف سلام على المصطفى أحمد شريف المقام. صلاة من الله وألف سلام على المصطفى أحمد شريف المقام. صلاة من الله وألف سلام على المصطفى أحمد شريف المقام. سلام سلام كمسك الختام عليكم وحيب بنايا كرام. سلام سلام كمسك الختام عليكم وحيب بنايا كرام. من الله وألف سلام على المصطفى أحمد شريف المقام. صلاة من الله وألف سلام على المصطفى أحمد شريف المقام. سكنتم فؤادي ورب العباد وأنتم منائي وأقصى المراد. سكنتم فؤادي ورب العباد وأنتم منائي وأقصى المراد. صلاة من الله وألف سلام على المصطفى أحمد شريف المقام. صلاة من الله وألف سلام على المصطفى أحمد شريف المقام. يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله. محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulusan. Dulusan. Dipersilakan untuk para hadirin hadirat duduk. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir
maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Isti'adzah basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilina illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Wa ma yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu biahkamil hakimin. Bala wa ana 'ala dzalika minasy syahidin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yabgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an nasiyah. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala
qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr la ilaha illallah wallahu akbar bismillahirrahmanirrahim lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfaqina hatta ta'tiyahumul bayyinah rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah innal ladina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khashiya rabbah la ilaha illallah wallahu akbar bismillahirrahmanirrahim idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin yuhaddiru akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah la ilaha illallah wallahu akbar bismillahirrahmanirrahim wal 'adiyati dhabha fal muliyati qadha fal mughirati subha fa'atharna bihi naq'a fawasatna bihi jam'a innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dhalika lasyahid wa innahu limukbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa husila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir la ilaha illallah wallahu akbar bismillahirrahmanirrahim al-qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yawma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfush fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa huwa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah nas'alullaha al-'afwa wal 'afiyah la ilaha illallah wallahu akbar bismillahirrahmanirrahim alhaakumut takazur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun
كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لا في قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.
أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم
ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala ma qala rabbuna minas syahidin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma ja'alil Qur'anal azim marabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa gumumina. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amin. Allahumma ij'alhu syahidan lana wa la taj'alhu syahidan alaina. Allahumma ij'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri mu'nisa wa fil qiyamati syafi'a wa 'ala sirati nura wa fil jannati rafiqa wa minan nari sitran wa hijaba wa ilal khairati kulliha dalila bifadlika wajudika wa karamika ya arhamar rahimin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim
Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allahumma arhamni bil Qur'an waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirni minhu ma nusitu wa 'allimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar waj'alhu li hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma warhamni bil Qur'an waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirni minhu ma nusitu wa 'allimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar waj'alhu li hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allahumma warhamni bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Cik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Koordinator Pimpinan Pendidikan Al-Quran Metode Qiraati Cabang Nusa Tenggara Barat beserta rombongan. Yang kami hormati dan kami muliakan para alim ulama, tuan guru, tokoh agama, tokoh masyarakat. Yang kami hormati Bapak Lurah Gonjak, yang kami hormati pula seluruh dewan guru dan ibu khatibun khatibat dan serta khatibun khatibat yang kami cintai dan kami banggakan. Singkatnya Bapak Ibu undangan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan juga kesempatan
sehingga pada hari ini kita bisa hadir di acara Khatiman Al-Quran dan imtiaz santri yang perdana Taman Pendidikan Al-Quran Raudatul Amin periode Muharram 1447 Hijriah yang bertepatan dengan Selasa 12 Rabiul Awal 1447 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 4 Oktober 2025 akan bersama-sama kita mulai. Salawat serta salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita semua. Mudah-mudahan di akhir kelak kita mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kita memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita hadiahkan suratul Fatihah kepada kedua orang tua kita. Mudah-mudahan yang sudah meninggal dunia ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kuburnya dijadikan taman-taman surga. Yang masih hidup mudah-mudahan diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya nanti meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ala ziniyah wa likulli niyatin sholihah. Disirul Fatihah. Bapak Ibu dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan untuk acara yang selanjutnya, yakni laporan Ketua Panitia. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Hanatan Sugiono. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Koordinator Pendidikan Al-Quran Metode Qiraati Cabang Nusa Tenggara Barat. Yang kami hormati Koordinator Pendidikan Al-Quran Metode Qiraati Kecamatan Praia dan Koordinator se-Kecamatan Nusa Tenggara Barat. Yang kami hormati Wali Santri, Khotimin, Khotimat yang berbahagia. Yang kami hormati, alhamdulillah di tengah-tengah kita hadir Bapak Lurah Gonjak. Yang kami cintai dan banggakan anak-anak kami Khotimin, Khotimat, peserta Khotimin, Khotimat TPQ Raudatul Amin Kelurahan Gonjak, lingkungan Kuang Rundun, Kecamatan Praia, Kabupaten Lombok Tengah, dan singkatnya para hadirin hadirat tamu undangan yang menyempatkan hadir pada pagi hari ini. Puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita panjatkan yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, nikmat sehat tentunya, sehingga kita bisa hadir bersama-sama di tempat yang penuh barokah hari ini. Sholawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin hadirat yang kami hormati, pada kesempatan ini saya selaku ketua panitia akan menyampaikan beberapa hal terkait persiapan penyelenggaraan acara pada pagi hari ini. Alhamdulillah berkah kekompakan wali santri, para wali santri, para bapak wali santri dan pihak lembaga serta segenap dewan guru TPQ Raudatul Amin, sehingga acara ini dapat diselenggarakan walaupun sangat sederhana. Dan tentunya Bapak Ibu, seiring berjalannya waktu nantinya acara
mungkin kami dari panitia ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, mungkin tata cara penyambutan kami, tingkah laku kami, tutur bahasa kami. Sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan ini adalah perjalanan untuk menuju arah yang lebih baik, karena ini adalah perdana atau pertama kali Raudatul Amin mengadakan khataman Al-Quran dan imtihan perdana yang di mana diadakan di Yayasan Raudatul Amin sekaligus TPQ Raudatul Amin, pimpinan Bapak Al-Mukarram Tuan Guru Haji Safat Habib. Dan tentunya hari ini beliau tidak bisa hadir di tengah-tengah kita semua karena beliau saat ini masih melaksanakan ibadah umroh dengan para jemaah, dan mari kita doakan semoga beliau dalam keadaan sehat walafiat, kembali ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum acara ini terselenggara, Bapak Ibu, kami telah beberapa kali mengadakan musyawarah terkait tempat dan persiapan, dan alhamdulillah setelah kita pertimbangkan dengan matang dengan melihat sisi fasilitas yang ada dan lain-lain, maka kami sepakati acara kita adakan di Yayasan Raudatul Amin, tepatnya TPQ Raudatul Amin, Kelurahan Gonjak, Kecamatan Peraya, Kabupaten lingkungan Gonjak, Kecamatan Peraya, Kabupaten Lombok Tengah. Dan alhamdulillah kita diberikan tempat dan kesempatan pada pagi hari ini oleh pimpinan yayasan sekaligus Bapak Al-Mukarram Tuan Guru Haji Safat Habib. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, tidak panjang lebar yang akan kami sampaikan, dan tentunya saya berterima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya bagi Bapak Ibu wali santri yang ikut serta tergabung dalam kepanitiaan mulai dari hari pertama sampai hari terakhir. Tidak ada kata lelah-lelahnya, ya, tidak ada kata lelah-lelahnya, yang telah menyumbangkan tenaga, waktu dan pikiran. Begitu juga dengan materi, mungkin dengan tulus ikhlas. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak Ibu semua, semoga menjadi ladang amal ibadah Ibu Bapak semua. Dan saya tutup kata sambutan ini dengan kalimat wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan atas laporan Ketua Panitia yang dalam hal ini disampaikan oleh Bapak Hanadam Sugiono. Bapak Ibu undangan hadirin yang kami hormati, kita akan beranjak ke acara selanjutnya, yakni imtihan santri, yang dimana dalam hal ini akan dipandu oleh Ustazah Komariah dan Ustazah Maulida Sofiani. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Prosesi imtihan santri Taman Pendidikan Al-Quran Metode Qiraati TPQ Raudatul Amin perdana akan segera kita mulai. Namun sebelum itu kami akan membacakan susunan prosesi sebagai berikut. Prosesi pertama, pembacaan klasikal tajwid bil ghaib. 2. Pembacaan klasikal gharib muskilat dan berhati-hati dalam Al-Quran. 3. Imtihan terbuka. Baiklah, kepada Bapak Ibu hadirin dan hadirat, kita mulai ke prosesi yang pertama, yaitu pembacaan klasikal tajwid bil ghaib.
Namun sebelum itu kepada para khotibin dan khotimat dipersilakan untuk minum. Baiklah, kepada Ananda Imaduddin dipersilakan untuk memimpin teman-temannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gunnah setiap nun atau bila bertajuk contoh. Inna, summa, innama, falamma, walakinna. Perbedaan sukun dan tanwin sama dalam suara, lain dalam tulisan. Contoh: man, min, mun, Hukum sukun dan tanwin dibagi 5. 1 idgham bi gunnah, 2 idgham bila gunnah, 3 iqlab, 4 izhar, 5 ikhfa. Idgham bi gunnah setiap sukun atau tanwin bertemu ya, waw, mim, nun. Contoh bertemu ya: liman yara wujuhu yawma idzin ayyatuba liqaumin yuqinuna. Bertemu waw: min waraihim adzabun wasibun iwajan wala amtan quwwatin wala nafirin. Bertemu min lahum ma'hum lakafurun mubinun fatham mubinan mimma immarinin. Bertemu nun: min nafirina yuqatun nafir lakum an nafsihi darajatim man nasya'u. Idgham bila gunnah setiap sukun atau tanwin bertemu lam ra. Contoh bertemu lam: min ladunka qalilin la yusbihunna latiful lima dzikrul lil alamina. Bertemu ra: fama rabbukuma isyatir radiyatin wa hurur rahimun min rabbir rahimin. Iqlab setiap sukun atau tanwin bertemu ba. Contoh: man bakhila yumbitu jazam bima mim baqiyatin ambatakum awanum baina. Izhar setiap sukun atau tanwin bertemu hamzah, ha, wa ain, ha. Contoh bertemu hamzah: man utiya adin akhahum kufuwan ahadun adzabun alimun. Bertemu ha: min haitsu mulaqin hisabiyah biman haulahu ata'an hisaban. Bertemu kha: man khaffat kadibatin khati'atin nidaan khafiyan idzal qarratun khasiratun. Bertemu ain: min ayadillahi tabaqan aw tabaqin khuluqin azimin sami'un alimun. Bertemu ghain: min ghislinin adzabun ghalidhun qauman ghairakum iyakun ghaniyan. Bertemu ha: min hal butuna kullu syai'in halikun lahumul anhara qalu awalam nanhaka. Ikhfa setiap sukun atau tanwin bertemu huruf 15. Tasajim, dalzaza, sin, shin, sad, dal, ta, za, fa, qaf, kaf. Contoh bertemu ta: min tahtiha. Bertemu sa: ma'an sajjajan. Bertemu jim: aljainakum. Bertemu dal: qinwanun daniyatun. Bertemu zal: ma'zallazi. Bertemu za: yawma idzin zurqan. Bertemu sin: innal insana. Bertemu shin: adzabun syadidun. Bertemu sad: qauman salihina. Bertemu dad: musfiratun dhahikatun. Bertemu ta: wa ma yantiqu. Bertemu za: an zuhurihim. Bertemu fa: umyun fahum.
bertemu kaf. Rizqan qalu bertemu kaf. Maka yarju hukum sukun dibagi tiga. Satu idgham mitri, dua ikhfa syafawi, tiga izhar syafawi. Idgham mitri setiap sukun bertemu mim. Contoh lahum ma yattaquna hum ma anfaqu lahum ma sa'altum kuntum muslimina. Ikhfa syafawi setiap min sukun bertemu ba. Contoh innahum bidzalika tarmihim bijaratin dzalikum balaun wa ma hum bikharijina. Izhar syafawi setiap min sukun bertemu huruf selain min dan ba. Contoh hum naimuna qul na'am wa antum dakhiruna am lam tunzirhum. Idgham mutamasilain setiap huruf yang sama yang pertama sukun. Contoh idrib bi'asaka yusrif fil qasri wa qad dakhalu rabi'at tijaratuhum. Idgham mutajanisain setiap tasukun bertemu ta, tasukun bertemu ta, tasukun bertemu dal, tasukun bertemu ta, tasukun bertemu ra, tasukun bertemu za. Contoh tasukun bertemu ta walau ta'ifatun, tasukun bertemu ta lain basata, tasukun bertemu dal asqalat dawa, tasukun bertemu ta qad tabayyana, tasukun bertemu ra qurrabi, tasukun bertemu za zalamu. Huruf-huruf mutajanisain ta 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 dal dal ta lam ra zal za. Idgham mutaqaribain setiap sasukun bertemu zal, tasukun bertemu mim, sukun bertemu kaf. Contoh sasukun bertemu zal ya hazalika, basukun bertemu mim ya bunayya kam ma'ana, sukun bertemu kaf alam nakhluqukum. Huruf-huruf mutaqaribain sazal ba mim qaf kaf qalqala. Huruf qalqala dari ma qaf ta ba jim dal. Qalqala dibagi dua, qalqala sughra dan qalqala kubra. Qalqala sughra huruf qalqala yang madina asli, qalqala kubra huruf qalqala yang madina mendatang disebabkan dibaca waqaf. Contoh qalqala sughra yaqra'u, yaqharu, yadkhalu, yaj'alu, yadkhulu. Contoh qalqala kubra ahadun, ahad, khalaqa, khalaq. Lafzul jalalah dibagi dua, tafhim dan tarqiq. Dibaca tafhim jika lafzul jalalah didahului huruf fathah atau dhamma. Dibaca tarqiq jika lafzul jalalah didahului huruf kasrah. Contoh tafhim wallahu nasrullahi. Contoh tarqiq billahi, bismillahi. Asyamsiyah dan al-qamariyah. Asyamsiyah setiap al bertemu huruf syamsiyah. Huruf syamsiyah ada 14. Ta, dal, zal, ra, za, sin, shin, sad, dad, ta, za, lam, nun. Al-qamariyah setiap al bertemu huruf qamariyah. Huruf qamariyah ada 14. Ba, jim, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, hamzah, ya. Contoh asyamsiyah watini, ad-dunya, al-salatu, wasyamsi, ar-rahmani, an-ni'mati, al-dalali, was-samarati. Contoh al-qamariyah al-balahu, al-hamidu, al-jum'atu, al-khabiru, al-wahidu, al-filu, al-kabiru, al-azizu. Izhar wajib setiap nusukun bertemu ya tahu dalam satu kalimat. Di Al-Quran ada 4. Ad-dunya, bunyanun, sinwanun, qinwanun. Kumra dibagi dua, tafhim dan tarqiq. Ra tafhim
rafata rafatatain raduma radumatain rasukun didauli fata taduma rasukun didauli kasra adam zawasal rasukun didauli kasra pada huruf isti'la ada 7 wasal ta za ghain qaf hidup didauli huruf mati selain ya yang sebelumnya ada fata taduma dibaca wakaf tara tafhim waubana khairan ruwaidan kabirun arsala qur'anun amir tabu irji'u mirsadun wirtasun syahr al-fajr tarqiq rakasatain rasukun didauli kasra hidup didauli yasun dibaca wakaf hidup didauli rumani selain ya yang sebelumnya ada kasra dibaca wakaf satara tarqiq rijsun khusrin fir'auna fakabbir khair basir hukum mad dibagi dua, mad tabi'i dan mad far'i. Mad tabi'i fathah diikuti alif, kasrah diikuti ya sukun, duma diikuti waw sukun, panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Contoh da, di, du, nu, iha. Mad far'i dibagi 13, 1 mad wajib muttasil, 2 mad jaiz munfasil, 3 mad arid lisukun, 4 mad iwad, 5 mad sila, 6 mad badal, 7 mad tamkin, 8 mad lin, 9 mad lazim muzaqqal kalimi, 10 mad lazim mukhaffaf kalimi, 11 mad lazim mushbah harfi, 12 mad lazim mukhaffaf harfi, 13 mad faq. Mad wajib muttasil, mad tabi'i bertemu hamzah dalam satu kalimat panjangnya 2 alif atau 5 harokat. Contoh jaa liqa'ana nidaan nisana. Mad jaiz muttasil, mad tabi'i bertemu hamzah di lain kalimat panjangnya 2 alif atau 5 harokat. Contoh inna a'tayna wa ma umiru inna anzalna. Mad arid lisukun, mad tabi'i bertemu huruf hidup dibaca wakaf panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Contoh abuka abuk, iqabi iqab. Mad iwad kalimat fatatain dibaca wakaf selain ta marbutah panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Contoh aliman alimah. Madusila dibagi 2, madusila qasira dan madusila tawila. Madusila qasira setiap hi dan hu yang dibaca panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Contoh lahu bihi. Madusila tawila, madusila qasira bertemu hamzah panjangnya 2 alif atau 5 harokat. Contoh dhahrihi inna annama lahu akhrajahu. Mad badal setiap a, i, u yang dibaca panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Contoh amanu ituni utiya. Mad tamkin ya kasrah bertajwid bertemu ya sukun panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Contoh ummiyina wiyitum nabiyina. Mad lin fathah diikuti waw atau ya sukun bertemu huruf hidup dibaca wakaf panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Contoh khawfun khawf, ilaihi. Mad lazim musaqqal kalimi, mad tabi'i bertemu tasydid panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Contoh walau dhalina atuhajjuni. Mad lazim mukhaffaf kalimi, mad badal bertemu sukun panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Contoh ana. Mad lazim mushbah harfi, huruf yang dibaca 3 alif atau 6 harokat. Hurufnya ada 8, nun qaf sad ain sin lam kaf mim. Contoh nun qaf
mukhafafal. Huruf yang dibaca banyak satu alif atau dua harokat. Hurufnya ada 5. Ha, ya, dha, ha, ra. Contoh Toha, Yasin, Hamim, Ain, Sin, Qaf, Alif Lam Ra, Alif Lam Mim, Ra, Tasin, Tasin, Mim, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad. Mad badal bertemu tajwid banyaknya 3 alif atau 6 harokat. Contoh Qul Allahu, Qul Az-Zakaraini. Setiap huruf yang sama yang pertama sukun namanya idgham mutamatsilain, kecuali waw sukun bertemu waw dan ya sukun bertemu ya namanya mad tabi'i. Fi yaumin yusbiru wa sabiru. Tasdiq. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, mari kita berikan apresiasi kepada para khatimin dan khatimat. Selanjutnya kita beranjak ke prosesi yang kedua, yakni pembacaan klasikal ghorib mushkilat dan berhati-hati dalam Al-Quran. Sebelum itu, kepada para khatimin dan khatimat dipersilakan untuk minum kembali. Bagaimana Ustazah? Apakah kita sudah bisa mulai? Insya Allah bisa Ustazah. Kepada para khatimin dan khatimat, apakah masih semangat? Insya Allah semangat. Baiklah, kepada Ananda Imaduddin dipersilakan untuk memimpin teman-temannya. Isti'adzah basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mim kecil waqaf lazim harus berhenti. 2.3 mu'anaqah berhenti di salah satu tempat. Kalau qaf jim tanda waqaf sebaiknya berhenti. Salah qaf lam alif za sad tanda wasal sebaiknya dibaca terus. Anak fana nada panjang dibaca pendek. Jangan nada panjang tetap dibaca panjang. Al-Tahira, hati-hati roh panjang tetap dibaca panjang. Terdapat di surah 2 Al-Baqarah ayat 125 juz 1. Jazaillahu, hati-hati syahnya panjang dibaca pendek. Terdapat di surah 6 Al-An'am ayat 39 juz 7. Zalika lamin, hati-hati lamin bukan liman. Terdapat di surah 42 Asy-Syura ayat 43 juz 25. Daka, daka. Hamzah kata wakafnya dibaca sukun. Daka, daka. Hamzah kata lain wakafnya kata dibaca panjang satu alif. Alladina nun di waktu awal kalimat tidak boleh dibaca lilladina, tetapi alladina. Qaumanillahu pada lain dibaca bahasa pendek karena ada nun di waktu terdapat di surah 7 Al-A'raf ayat 164 juz 9. Shot atasnya sin di Al-Quran ada 4, cara membacanya ada 3. 1, 2 dibaca sinnya bersuku basah. 2, yang 1 boleh dibaca shod, boleh dibaca sin. Amumul musaitiruna atau amumul musaitiruna. 3, yang 1 tetap dibaca shod bil musaitirin. Yang 1 tulisannya shod dibaca sin. Terdapat di surah 2 Al-Baqarah ayat 245 juz 2. Basah tulisannya shod dibaca sin. Terdapat di surah 7 Al-A'raf ayat 69 juz 8. Amumul musaitiruna tulisannya shod boleh dibaca
2 Al-Tur ayat 37 juz 27 Bi Musaifirin tulisannya Sod tetap dibaca Sod terdapat di surah 88 Al-Ghasyiyah ayat 22 juz 30 Semua tulisan ana di Al-Quran hanya dibaca pendek kecuali 4 Anaba, Anabu, Anasija, Al-Anamila Anaba hanya panjang tetap dibaca panjang terdapat di surah 31 Luqman ayat 15 juz 21 Anabu hanya panjang tetap dibaca panjang terdapat di surah 39 Al-Zumar ayat 17 juz 23 Anasija hanya panjang tetap dibaca panjang terdapat di surah 25 Al-Furqan ayat 49 juz 19 Al-Anamila hanya panjang tetap dibaca panjang terdapat di surah 3 Ali Imran ayat 119 juz 4 Al-Fa'in hanya panjang dibaca pendek terdapat di surah 3 Ali Imran ayat 144 juz 4 dan di surah 21 Al-Anbiya ayat 34 juz 17 Minnabai banyak panjang dibaca pendek terdapat di surah 6 Al-An'am ayat 34 juz 7 Allah ta'dilu yang dilu jika dibaca sol Allah ta'dilu terdapat di surah 5 Al-Ma'idah ayat 8 juz 6 Yalhaz zalika jika dibaca sol yalhaz zalika terdapat di surah 7 Al-A'raf ayat 176 juz 9 La ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum jika dibaca sol la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum terdapat Al-Anfal ayat 60 juz 10 Bara'atun awal surah Bara'ah atau tidak boleh membaca kalimat basmalah terdapat di surah 9 Bara'ah atau ayat 1 juz 10 Semua tulisan ilah sebaiknya dibaca wasal kecuali 3 1 terdapat di surah 8 Al-Anfal ayat 73 juz 10 Yang 2 terdapat di surah 9 Bara'ah atau ayat 39 dan 40 juz 10 Malaihim lanya panjang dibaca pendek Majreha bacaan imala ialah memberikan pada wasal terdapat di surah 11 Hud ayat 41 juz 12 Tulisan ilqa bermakna dibaca ilqa makna terdapat di surah 11 Hud ayat 42 juz 12 Hati-hati yaumidin bukan yaumaizin terdapat di surah 11 Hud ayat 66 juz 12 dan di surah 70 Al-Ma'arij ayat 11 juz 29 Dana panjang dibaca pendek la ta'manna bacaan ismam ialah mencucu di tengah-tengah daun sebagai isyarat bunyi dhammah terdapat di surah 12 Yusuf ayat 11 juz 12 Litatluwa, liyabluwa, wa nabluwa, dan nad'uwa Wanya panjang dibaca pendek Litatluwa, wanya panjang dibaca pendek terdapat di surah 13 Ar-Ra'd ayat 30 juz 13 Liyabluwa, wanya panjang dibaca pendek terdapat di surah 47 Muhammad ayat 4 juz 26 Liyabluwa, wanya panjang dibaca pendek terdapat di surah 30 Ar-Rum ayat 39 juz 21 Wana berdua wanya panjang dibaca pendek terdapat di surah 47 Muhammad ayat 31 juz 26 Lan nad'uwa wanya panjang dibaca pendek terdapat di surah 18 Al-Qaf ayat 14 juz 15 Ad-dunya bunyanun sinwanun winwanun izhar wajib ialah nusukun bertemu ya tawaru dalam satu kalimat dibaca jelas Ad-dunya izhar wajib terdapat di surah 14 Ibrahim ayat 3 juz 13 Bunyanun izhar wajib terdapat di surah 61 As-Saff ayat 4 juz 28 Sinwanun izhar wajib terdapat di surah 13 Ar-Ra'd ayat 4 juz 13 Winwanun izhar wajib terdapat di surah 6 Al-An'am ayat 99 juz 7 Mi'atun mi'ata ini
Ronya dibaca pendek. Iwadah, Toyima, Sakta ialah berhenti sejenak sekedar satu alif tanpa bernafas. Terdapat di surah 18 Al-Kahf ayat 1 juz 15. Mimma qadina hadza, sakta ialah berhenti sejenak sekedar satu alif tanpa bernafas. Terdapat di surah 36 Yasin ayat 52 juz 23. Wa qila man raq, sakta ialah berhenti sejenak sekedar satu alif tanpa bernafas. Terdapat di surah 75 Al-Qiyamah ayat 27 juz 29. Kalabal rona, sakta ialah berhenti sejenak sekedar satu alif tanpa bernafas. Terdapat di surah 83 Al-Mutaffifin ayat 14 juz 30. Inna yang dibaca pendek. Terdapat di surah 18 Al-Kahf ayat 38 juz 15. Walakinna yang tetap dibaca panjang. Zalikum anna, jika dibaca wasal zalikumun nar. Terdapat di surah 22 Al-Hajj ayat 72 juz 17. Fihi muhanan illa mantab, hati-hati hingga padang tetap dibaca panjang. Terdapat di surah 25 Al-Furqan ayat 69 juz 19. Al-Ankabut ittakhadhat, jika dibaca wasal Al-Ankabut ittakhadhat. Terdapat di surah 29 Al-Ankabut ayat 41 juz 20. Indukfan boleh dibaca dukfin dukfan. Terdapat di surah 30 Ar-Rum ayat 54 juz 21. Al-Fununa Ar-Rasula As-Sabila, jika dibaca wasal Al-Zununa unalik Ar-Rasula wa qalu As-Sabila Rabbana Al-Zununa. Terdapat di surah 33 Al-Ahzab ayat 10 juz 21. Ar-Rasula terdapat di surah 33 Al-Ahzab ayat 66 juz 22. As-Sabila terdapat di surah 33 Al-Ahzab ayat 67 juz 22. Masalah alhamdulillah, jika dibaca wasal masalah alhamdulillah. Terdapat di surah 49 Al-Zumar ayat 29 juz 23. Hati-hati arinal ladaini bukan arinal ladina. Terdapat di surah 41 Fussilat ayat 29 juz 24. Jamiyun, bacaan tasil ialah meringankan bacaan angka yang kedua. Terdapat di surah 41 Fussilat ayat 54 juz 24. Tulisan ituni dibaca ituni. Terdapat di surah 46 Al-Aqaf ayat 4 juz 26. Fis samawat ituni, jika dibaca wasal fis samawati ituni. Terdapat di surah 46 Al-Aqaf ayat 4 juz 26. Tulisan bisal ismu dibaca bisal ismu. Terdapat di surah 49 Al-Hujurat ayat 11 juz 26. Hati-hati wallahi bukan wali'ah. Terdapat di surah 52 Al-Nur ayat 4 juz 28. Hati-hati hati-hati ilallahi bukan illalli'ah. Terdapat di surah 68 Al-Mujadalah ayat 2 juz 28. Salah ada yang kedua dibaca pendek. Terdapat di surah 76 Ad-Daw atau Al-Insan ayat 4 juz 29. Qawarira, cara membacanya ada 3. 1. Berhenti pada qawarira ayat 15. Ronya dibaca panjang, dilanjutkan pada qawarira ayat 16. Ronya dibaca pendek. Wa yuqafu alaihim bi'anyatim min firqatin wa aqwabin kanat qawarira min firqatin qaddaruha taqdira. Dibaca wasal, ronya pendek semua. Wa yuqafu alaihim bi'anyatim min firqatin wa aqwabin kanat qawarira min firqatin
fiddatin qaddaruha taqdira. 3. Berhenti pada qawarir ayat 16, qawarir ayat 15. Rohnya dibaca pendek, qawarir ayat 16. Rohnya dibaca sukun. Diulang dari qawarir ayat 16. Rohnya dibaca pendek. Wa yutafu alaihim bi'aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarir min fiddatin qaddaruha taqdira. Terdapat di surat 76 atau Al-Insan ayat 15 dan 16 juz 29. Khalidaini bukan khalidina. Terdapat di surah 59 Al-Hajj ayat 17 juz 28. Hati-hati sama aminin bukan summa aminin. Terdapat di surah 81 At-Takwir Ayat 21 juz 30. hati-hati nafkohunya dibaca pendek. Terdapat di surat 11 Hud ayat 91 juz 12. Hati-hati fawakihunya dibaca pendek. Terdapat di surah 23 Al-Mu'minun ayat 19 juz 18. Hati-hati yarqahunya dibaca pendek. Terdapat di surah 39 Al-Zumar ayat 7 juz 23. Hati-hati alaihi bukan alaihi. Terdapat di surah 48 Al-Fat ayat 10 juz 26. Matalanil qawmu fadla ini baca pada pendek karena ada anu waktu terdapat di surah 7 Al-A'raf ayat 177 juz 9. Adanil ula fadla ini baca pada pendek karena ada anu waktu terdapat di surah 53 An-Najm ayat 50 juz 27. Aulah wani'um fautu fadla ini baca pada pendek karena ada anu waktu terdapat di surah 62 Al-Jumu'ah ayat 11 juz 28. Tasdiq. Sadaqallahul azim. Allah